आज सकाल सकाल अलिया पकई आस 9:30 हो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। चलो अलिया पकई स्टार्ट कर। गोटे जरी आनी पड़ी देवी आ गोटे बाल्टी अच्छी अलिया पकईक आसी। ये देख पूरा फुल नदी गुड़ाक पूरा पानी फुल। नदीटा ना पानी नाला पूरा तलू था सुखी जाता पानी पूरा फुल। मामा बाय बाय। चारिड़े खाली घास फुल एपट जहाँ उपाड़ी थी एपटा टे सफा यपट सब घास फुल हो पूरा आगपटा तो पूरा फुल के उपाड़िया घास वर्षा को खाली कणुची आ वर्षा तो लगी रोचे उपाड़ केमी उपाड़ी हो शिखिशिखा लगुच ओदा को घास उपाड़े शिखिशिखा लगुच टे खरा पाग हेल्ले उपाड़ भल लगे उपाड़िया ओला करदे। मामा पुआ तो मामा पुआ तो टिकटा हाँ तो मामा पुआ तो टिकटा हाँ सबुआड़े खाली घास सबुआड़े घास। मो पु गाधे सारे खाली पेंट पिंधिक बुलूँ स्कूल स्कूल पिला सब जाऊँ पाठ पढ़ी। ये गछटा हाणी आउे कौड़ी से पूरा एपट पूरा रोड माने रास्ता को माड़ी आसला आउे हाणा पड़ो खरा पाग टे एगुड़ा सब उपुड़ा उपुड़ी करा तो कम सरनी ठाकुर पूजा है किसी है भात रोसे है किसी है आख चल सांग मैंने फाइनाली पानी आसीगला भारी हैरान होती पानी आसी नाला बोली पानी आसला ये तार खेल देख ये पानी आसा मात्र खेल जे स्टंट जे कहया कथा ना माने केमिति निर्भय पूरा छिड़ा है। हाँ ना लो पड़ू तलू गला हाँ तलू गला भातटा होगा भातटा जगाई दवा चेयर पेट पड़ी ऊपर चले चले चेयर में थोड़ी चेयर करके पड़े आसला ये पनीपरिया सब आनी डालमा करदेवी डालमा आलू बैगण कखारू आ गाजर आ पनीपरिया कुंदूर अच्छी आ काकण अच्छी काकण हम केमी काकण गोटे झोल करी तार गोटे रेसिपी आनी काकण झोल केमी करा समस्त काकण भाजी खाती मुझे झोल करी आसीगला मो धन गाजरटा गाजर आग धोई फ्रिज में थोड़ी शीघ्र काटिद लाइन खाली जाऊँगी आसूँ भातटा बसई इंडक्शन में से लाइन एत थर गला सीझी सीझी भात हल भातटा शीघ्र हेटा हो जाऊँगा ना ना गुरु कौन कर बरसा पाग को खाली घास गुड़ाक तले ये बुला मतलब भाई राग लगे के असह्य जीवा गले साप सब भ्रमण अच्छी ना वर्षा हो शिखिशिखा लगुच घास गुड़ा वर्षा टी छाड़ी गले घास गुड़ा टे उपाड़ भल लगे रतु कहीं पानी हाथ हो कौन कौन कि भाजी देवी खाइब कि ये गुड़ाक गोटे जोड़े गोटे कखर से फाड़े फाड़े कखार खाऊ कि के बाहर गोटे कखर होता है तू लागे चारिड़े पानी करना घर खाली चारिड़े गाधो खाली चारिड़े पानी टाइल घर को खाली पानी गुड़ा चारिड़े गोड़ हाथ फसुची भाई राग लगुच हाँ तू तू पकाऊ सब खाली पानी कौन खाऊ तू कौन कि कौन खाऊ कच्चा पूरा हाथ काटी हलर हलर हो पूरा मामा हाथ काटी एकादे फुटाफुटी करके डालमाटा बसई देवी कहीं भोक लगे जोरे आउ इतना थोड़ा कर अच्छा एकादे फुटे बसई देवी अदा टे छुची देती अदा टे छुक देवी
फुटेबा सब तो पियाज रसुण छुंक दिया हो आज डालमा अदा फुटिया जीरा शुखला लगा पकई देती अदा को कचा लगा छेचिकी डाली रे पकेबे बढ़िया लगे माने डाली फुटेबा पूर्व पछर जोड़ा जब डाली फुटेबे पानी देदेबा डाली पकेबा तापर ये परिवा काटिकी धोई थोड़ी डालमारे पकईद आ पा दिया हम परिवाटा पकईदे ये लुण पकईदेली लुण पड़े हलदी पकईदेली ताकि प्रेसर देदेव पानी दे देले तबे तार हो गला रेडी 5टा सीटी आसीगले डालमा रेडी आठी गोटे मो आखि तले माने ये गोटे बाहर भातुड़ी ये हलदी पकईदवा भलटा को भाजी पानी दे नी देखो पानी के बाहर मसला प्रिपेरेसन जीरा सोरिष यहाँ हूँ सोरिष कला सोरिष आईडी रसुण शुखिला लंका मु गोटे नहीं आते हलदी पकईदवा एकाथरे बाटी होगी सी आसो मो शिवांश घर द्वारा केमी सब पकई चारिड़े खेले पिजुली तोड़ के सब जगह पकई दे दही खाया दही से खाऊ बस खाईदे 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 सुना पो गुड बॉय गुड हाँ दही खाईदे सुनाटा खाईदे खाईदे हाँ गुड बॉय गुड जॉब खाईदे मो रोसे कर ग्राइंडिंग करदे मसलाटा भल भाव में ग्राइंडिंग करदेली यहाँ भी भल भाव में छतुटा खड़ी हो गला एवं आम ऐड करवा बेसर पूरा सहज बाट पूरा सहज बेसर छतु बेसर करवाटा एवं आम पकईदबा लुण हलदी तो पड़ी एथर आ कि मसला दबानी खाली गोटे जिनस दबा देखे कौन ये आंबुलटा पकईबे यहाँ हूँ कौणी आंबुल आंब आम ये गचर आंब तापर यहाँ भल भाव में किसी अलग किसी एक्सट्रा पानी दिहबनी केवल मसला पानी ही से सीझब तापर मरीगला पानीटा मरीगला जुकजुकिया हम मो धनटा खाई आनी देखो कि ना कौन मामा देखिलु सब खाईदेली राग गला खाईदेला सब आगे ये हाथ सगड़ा सब करी कहली हाँ आ धोईदेवी मो पुआ में डेंगा हो गला लो आगुरी हाथटा पाऊन ये रोला इड आईला ना जा जा लो जा गामछा टावल अच्छी चेयर उपर मुँह पोछी दे कूदीदेलु कि देखु ये अधा पानी मरीगला आ टिके जुक हम ठाकुर पूजा कर सारी मो धनटा मो सुनाटा धाई पड़े आसला कहला मामा टी पाखलु नंदू आज कला लगे हाकुड़ी लानी चल पानी पीब चल मान रेडी हो गला छतु बेसर देखो केते कुड़कुड़िया छतु बेसर
ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଭାଜିବି ବୋଲି ଖାଇ ଚାରିଟା ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଦେବା। ଶୁଖୁଆ ଭାଜିବା ଶୁଖୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ପକେଇବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ସୋରିଷ ଟିକେ ପକେଇବା, ଫୁଟେଇବା। କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିବା, କେତେବେଳେ ଏଥିରେ ମିଶେଇଦେବା, କେତେବେଳେ ସେଥିରେ ମିଶେଇଦେବା, ଏମିତି କରିବା ନା ଆଉ ମସଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସେଇଟା କରେ, ତେଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସବୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଗାଁରେ ବି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ତାର ବି ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋତେ ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଫୁଟିଗଲାଣି ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲାଣି। ପକେଇଦେବା ମାଛ ତ ନୁହଁ, ଶୁଖୁଆ। ଏଇ ଛୋଟ ଶୁଖୁଆଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ତାର ମୁଣ୍ଡ ବି ପକାଉନି। ଏବେ ଆକୁ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହବ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଖୁଆ ଭାଜୁଥିଲି, ପୁରା ଏଇତିକ ଫୁଟିଗଲା ଶୁଖୁଆ ଭିତରୁ। ତା ପିତ ଉପରେ ଯେଉଁ ନଥାଏ ସେଇଟା ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା, ଯେଉଁ ପୋଡ଼ୁଛି ରୁକୁରୁକୁ ହେଇକି ଏଇଠି ପୁରା ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ ପୁରା ପଇଲା। ମୁଁ ଏଟା ଧୋଇଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ। ଭଲ ଯେ ଆଖିରେ ପଡ଼ିନି, ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବରଫ ଟିକେ ମାରିଦେବି। ଡାଲମା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଇଛି ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପଖାଳ ଭାତ, ତାର ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଭାତ, ଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲମା, ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ବେସର। ଦେଖିଲେ ଶୁଖୁଆ ଭଜାଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ବେସର। ଛତୁଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବେସରଟା ସତରେ, ଛତୁ ବେସରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋତେ ବେସର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ପଖାଳ ଭାତକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଖା। ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଚଢ଼େଇରେ ବସା କରିବାର ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାଲି କେମିତି ଥିଲା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ବସାଟା କେମିତି କରୁଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ସବୁ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ମେଘ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି, ପାଗ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍। ଝୁଲୁରେ ହାତୀ ଝୁଲୁ, ବାପାଣି ଖାଇ ଫୁଲୁ, ଝୁଲୁରେ ହାତୀ ଝୁଲୁ ବାପା। କିଲୋଟା ତାର ଛୋଟବେଳୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିଣା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଜାବରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଦେଖାଯିବ। ଶିବା ସେଇଠି ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇକି ଉଠୁଛି। କୁକୁ କୁକୁ, ଇଏ ମୋ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛି, ମୋ ମୁହଁଟା ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଆର ପଟକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସେ ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲେ ଏଟା କିଏ, କିଛି କହୁନି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ତା ମାମାକୁ। କୁକୁ, ଏ ହେ ମୁହଁଟା ପୁରା ବୁଲେଇ ଦଉଛି ସେପଟକୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଠି ମା ପୁଅ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛୁ। ଆସୁ ଆସୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କହିବ, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିନଥିଲି। କାଦୁଅ। ମୋ ପୁଅ ଶୋଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହେଲା ଉଠିଲା, ମୁଁ ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏମାନେ ବର୍ଷା ନଥିଲା, ଏଇନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେମିତି ଆସିଛୁ ସେମିତି ଯେମିତି ଛାତରେ ପାଦ ଦେଇଛି ସେମିତି ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ଝିପିଝିପି ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବା, ତାପରେ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଯାକ କେମିତି ପାଣି ଜମିକିନା ତ ଯାହା ହେଇଛି। ଏଇପଟଟା ଶୁଖିଲା ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କେମିତି ସବୁ ପାଣି ହେଇଛି, ସବୁ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ୍। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆଉ ହିଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି, ବାସ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହିଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି 6ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା। ହଁ ହେଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ନଦୀଟା। ସେଇଟା ହେଉଛି ନଦୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନଦୀଟା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଅଳିଆ ପକାଇ ଯାଉଛି ତାର ଏପଟକୁ ଅଳିଆ ପକାଇ ଯାଉଛି। ସେଇଟା ନଦୀଟା। ମୁଁ ସେଇଠିକି ବି ବେଳେବେଳେ ଅଳିଆ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଏବେ ସେଇଠି ପାଣି ଫୁଲ୍ ପୁରା, ମାନେ ସେଇଟା ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଣିଟା ସେପଟୁ ଆସୁଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଯାଉଛି ଶୁଆଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନସାନ ରାତି। ଆଉ ରାତି ବର୍ଷାର ଦିନ ରାତିରେ ଖାଲି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରଡ଼ି। ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ।